This is my Bible. हो म्हजो पवित्र पुस्तक. I believe what it हांव says. मानता जें कितें बरयलां I आसा believe it's God's हांव eternal मानता की word. हें देवाचें सासणीक I उतर. believe I will हांव receive from मानता the की word हेच today. उतरांसान आयज And I'll never, never हे be the उपरांत हांव same. कधीच तशेंच उरचें In ना. Jesus' precious जेजूच्या name. मनालीक नांवान प्रार्थना करता. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. God is good. देव बरो. Today we want to teach you again, hallelujah, on spiritual warfare for family. आनी आयज पुन्हा एकदां आमी आत्मीक झूज तुमच्या गोराब्या खातीर त्या विशीं आमी शिकोवन दितले. Hallelujah. हालेलुया. If a family is powerful, जरी तर एक कुटुंब सामर्थ्यत आसा जाल्यार everything can move forward very well. चड वस्तू एकदम बरे तरेन फुडें सरोंक शकता. The family is not powerful. आनी जरी तर कुटुंब सामर्थ्यत ना It जाल्यार can allow a lot of attacks in your life. परवानगी दिता खूब आक्रमण कुटुंबाचेर आनी तुज्या जिवितार उतरूंक. Everything will boil down to what is your spiritual maturity at the end of this year. आनी सगळें तेच मुद्द्यार येता की कितें तुमचे आत्मीक वाड आनी विकास जाल्ले आसा हे वर्स सोंपता म्हणसर. Christians are the ones who make a difference wherever they are. पूण क्रिस्तांवाक आपयल्लें आसा की जेसोरी आसा ती एक ते जाग्यार अंतर हाडटले म्हण. Hallelujah. हालेलुया. So ultimately, what is your spiritual maturity? Where are you? आत्मीक विकास खंय आसा खंयचे पावलार तुमी आसात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. You see the life of Joseph. जोसेफचे जिवीत आमी पळया. Is one man, where did he reach? एकूच व्यक्ती खंयसर तो पावलो. Basically, we are called in positions to rule. आनी मूल तरेन आमकां आपयल्लें आसा अधिकाराच्या जाग्यार राज करपाक. Hallelujah. हालेलुया. What happened in the Garden of Eden? इडनाच्या बागेन कितें घडलें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. He attacked the family. ताणेन कुटुंबाचेर आक्रमण केलें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. He attacked a marriage. एक लग्नाचेर ताणेन आक्रमण केलें. What he is doing all these years? आनी कितें करतात इतके वर्सां. He is attacking marriage only. लग्नाचेरूच आक्रमण तो करता. So he knew if he gets the marriage, he gets the husband and wife, he will get the children. कित्याक ताका माहिती आसा की जरी तर घोव आनी बायल ताजे कब्जन तो घेत जाल्यार भुरग्यांकय आपल्या कब्जन घेवंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक आर्गा. If he can get the father and mother, जरी तर आवय बापयक आपल्या ताब्यान घेवंक शकता जाल्यार he will get the children. तर जरूर भुरग्यांकय आपल्या ताब्यान घेवंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजू खारका. So men had to always pray. तर पवित्र शास्त्र आमकां सुचयता की दादल्यांनी सदांच मागणें करीत रावंक जाय. If a man doesn't pray continuously, आनी day and night, अखंडीत दीस आनी रात जरी Bible तो says pray दादलो without. Men ought to मागणें pray. Means they are करिना supposed to जाल्यार pray. तो पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की तांच्यांनी मागणें करूंकूच जाय. That means he doesn't want to see what God wants to do for their children in their lives. हे भाशेन दादलो पवित्र पुस्तका प्रमाण वागिना जाल्यार हेजो अर्थ जावन आसा की तो पळोवंक सोदिना आपल्या भुरग्यां खातीर जे देव पळोवंक सोदता पळय तो. Because of pride, that man has the pride or कित्याक the woman has the pride. त्या दादल्याक त्या वस्तुरीक गर्व आसा म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. So tomorrow at the end of it, we have to see, are you maturing in your life? तर फाल्यां शेवटाक आमी हेच पळोवंक जाय की आमचे जिवीत आत्मीक जिवितान आमचे विकास जाता हो ना. Hallelujah. हालेलुया. Where is your authority तुमचे अधिकार खंय आसा of wherever you are? जिसोरी तुमी आसात. So the marriage is the one that will be attacked by Satan. तो सैतान एक लग्नाचेरूच आक्रमण करतलो. Hallelujah. Hallelujah. He will put things, he will make things. ते वस्तू तो घडोवन हाडटलो करून हाडटलो. Husband thinks he is right, wife thinks he is right. घोवाक दिसता की तो सारको आसा बायलेक दिसता ती सारकें आसा. And none of them thinks that God is right. आनी ती दोगी जाण कोण मदेकात कोणूच चिंतिना की देव सारको आसा. Because the time if the husband thinks he is right and the wife thinks he is right, they are not understanding that God has to come and change the situation. कित्याक जेन्ना घोवाक दिसता की तो सारको आसा आनी बायलेक दिसता की ते सारकें आसा तर ती देवाक परवानगी दिना आपल्या परिस्थितीन मदें सरोंक आनी Hallelujah. जाग्यार घालूंक. Why? कित्याक Because of your mind that has grown into different strongholds of the past. कित्याक तुजें मन जे आदले जिविताचे घडान ते वाडलेले आसा म्हूण. Things that have happened. जे घडणी घडल्या. Hallelujah. हालेलुया. You are holding many things आनी in your खूब mind. वस्तू तुजे मनान तूं ते घट धरून रावलेलो आसा. Hallelujah. हालेलुया. So we have to understand तो सदांच आमी that I could be wrong, my wife could be wrong, आमी but सजमन God is घेवंक जाय right. की हांव चुकोवंक शकता म्हजी बायल चुकोवंक शकता पूण
देव सदांच सारको आसा. Hallelujah. हालेलुया. Ephesians, hallelujah. Chapter 6, verse 10 onwards. Hallelujah. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we not wrestle against flesh and blood, against principalities, against powers, against the rulers of this darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. शेकी सोम्या सोवे ताचे पदव्याच्या बळान तुमी घट रावात. देंवचाराच्या सगळ्या मांड्यांचेर जैत व्हरूंक देवान दिल्ले झुजांचे आंगतरां घालून रावात. कित्याक म्हळ्यार रक्ता मांसाचे दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळुकाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतरलार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचे झूज. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. What are principalities? आणि जी अधिकारी वाऱ्या आसा ते कितें? They come and they study what is the weakness in this family. तो ते येवन ती अभ्यास करता एक कुटुंबाचे अस्कोत काय कितें आसा ते. They know what is the husband's weakness. घोवाचे अस्कोत काय कितें आसा ते तांकां माहिती आसा. They know what is the wife weakness. बायलेचे अस्कोत काय कितें आसा They तांकां know what माहिती is आसा. the children weakness. भुरग्यांची अस्कोत काय कितें आसा तांकां माहिती आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. Hallelujah. हालेलुया. So there is another, what you call, hallelujah, another positioning, the principle. They study, hallelujah. Then the powers of darkness, they will invade into your family. तो ती पहिले सगळे अभ्यास करता आणि अभ्यास करून मागीर ती मांडणी करतात आणि मांडणे प्रमाण मागीर ती काळोखाचे जे पदव्यो आसा आत्मे खोटे आत्मे आसा ते कुटुंबाचे झूज मांडटात. It will invade your mindset. आणि तुमचे मनाचे You स्थितीचेर could be a Christian for last 20 years. It doesn't matter. 20 वर्सांची तू एक क्रिस्तांव जावन आसा पूण कांय परवा ना. If your fire is on, जरी तो तुजो उजो चालू आसा like one of the disciples, एक शिशा प्रमाण, then you are on the right track. जाल्यार तू सारके मार्गार आसा. If that is not happening, आनी ते घडना जाल्यार then you are already invaded. तो तुजेर आक्रमण उतरलेला आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. So this planning is done over your children, over your तुमच्या भुरग्यांवर. every move of yours is tracked because you are a threat. ती मांडणी चालू आसा आनी तुमचे दर एक वावर दर एक तुमचे तुमी फुडें सरता ती चाल सगळ्याचेर अभ्यास लक्ष दवरलेला आसा. Hallelujah. हालेलुया. What happened in the beginning? आनी सुरवातीक कितें घडलें? Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. Adam and Eve, आदाम आनी ईव, God fellowshipped with them. देव तांचे एकचारान आशिल्लो. That means the presence of God was always with them. याचो जावन आसा की देवाचे उपस्थिती सदांच तांच्या सांगाता आशिल्ले. Hallelujah. हालेलुया. What is he doing now? पूण आतां तो कितें करता? He is after you that you will not experience his presence to have the victory. तो तुजे फाटल्यान तो लागलेलो आसा अशें करून की तुका तो हाडायतलो देवाची उपस्थितीची अनुभव तुका मेळोंक आनी He अशें will करून तुका use जैत मेळोंक. every situation. आनी दर एक परिस्थितीची म्हायती ताका आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Many times I think of सोबार this. पाटी ह्या विशीं हांव चिंता. We keep talking about the things that went wrong in our lives. आमच्या जिवितान कितें चुकलेलें आसा त्याच विशीं आमी उलयत And we रावता. think those wounds are going to be healed. It will take another 10-15 years. आनी जशें आमी चिंतीत रावता जे आमकां घाय पडलेलो आसा ताका आनीक अदीक वेळ 10-15 वर्सां सुमार लागतले पेकोणी मेळोवच्या But खातीर. that's the plan of पूण Satan. वच जावन आसा सैतानाची He येवजण. doesn't want you to believe a miracle. ताका नाका की तुवें एक मिलाग्रे खातीर तुवें विश्वास दवरचें म्हूण. Lazarus died. लाजरस मेल्लो. How many days passed? कितकी दीस सारले ताका ताजे मरणाक? 4 days. ताजे मरण जावन 4 दीस How सारले. did he die? आनी कशें तो मेल्लो? He was sick, no? तो Hallelujah. दुयेंत पडलेलो. But do you know why did he become sick? पूण कित्याक पासो तो दुयेंत पडलो तुका म्हायती आसा? It could be sin. ती पातकाक लागून जावंक शकता. It could be something he had done wrong. ओ कितें तर ताणें चुकी हादारलेले Or there जावंक could be शकता. sins of his parents. ओ आवय बापूयचे पातकाक लागून जावंक शकता. Or things which are hidden inside. ओ जे लिपलोली वस्तू आशिल्ले ताका लागून We जावंक don't know शकता. that. आमकां ती म्हायती ना. But imagine पूण कल्पना कर having Jesus around, this one Jesus- falls sick and he dies. जेजू ताच्या सांगाता आसून सुद्दां तो दुयेंत पडलो आनी तो मेलो.
How can, when you are a friend of Jesus, आणि कशें जेन्ना तूं एक जेजूचो मित्र जावन आसा they तेन्ना were very close to Jesus. एकदमच ती लागीं How आशिल्ले did he जेजूच्या संबंधीन कशें तो Hallelujah. मरोंक पावलो. Praise you, Jesus. जेजूक हार You have to think of those things. ह्या विशीं वस्तू तुवें चिंतूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Think of Judas again. आनी जुडसाचेर तुमी He लक्ष was with the घाल. master. तो दुनिया सांगत आशिल्लो. Hallelujah. हालेलुया. What happened? कितें घडलें? Satan entered his heart. सैतान ताच्या काळजान भितर सरलो. Hallelujah. हालेलुया. That means ह्याचो अर्थ all of us have to realize आमी सर्व जाणां आमी वळखून घेवंक जाय. Satan will enter wherever you are in your families. जिसोरी तुमी आसात सैतान ते तुमच्या कुटुंबान खंयसर तुमी आसात ते जाग्यार भितर सरतलो. And put deception, put things in your mind, even using the Bible. आनी तुमचे मनान तो कांय वस्तू रिगोवन हाडटलो जे पवित्र शास्त्राचे उपयोग करून सुद्धा. And you'll realize we are so much living in the past आणि and not living in the presence of God. आनी आमी तुमी वळखून पावतले की तुमी इतके आदले फाटले जिवितान तुमी जियेता आनी न्हू ह्या वर्तमान जिवितान. Hallelujah. हालेलुया. Living in the past आनी आदले काळान जियेता is तुमी evoking demonic spirits to come back. ते फक्त जे आदले काळाचे प्रधान आनी शक्त्यो आशिल्ले वायट आत्मे आशिल्ले ते पोतून तुमी जागृत करता पोतून तुमच्या ह्या काळान वावर करूं. Every person that has backslided, fallen, he welcomes him back. आनी परत ताका आपल्या सांगाता येवंक ताका आपयता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. But what Satan will do, पूण सैतान कितें करतलो? because of your nature, कित्याक तुजो जो स्वभाव एक that is लागो, not moving in the new time, तुजो स्वभाव जे नवे काळान फुडें he'll सरना. get one thing of the past to your life. आदले जिविताचे एक वस्तू जे जिवितान घडला ते परतून तो उबो करतलो. But that's an attack. पूण ती जावन आसा एक आक्रमण That is to put you down. आनी ते फक्त तुका सकला घालूंक. You have to realize it. एक तुवें ते वळखून घेवंक जाय. I also believe हांवूय विश्वासता if Jesus raised Lazarus from the dead, जोरी तो जेजून लाजरस मेलेल्यांसान जिवंत केलो, that God has the authority to close your past and start off new for you again. जाल्यार देवाक अधिकार आसा तुजे आदले जिवीत बंद करूंक आनी एक नवे जिवीत तुका सुरू करूंक. Praise the Lord. देवाक हारगा. God is good. देव बरो. Hallelujah. Hallelujah. Today we have to move to the different dimension of our lives in our ministry. आयज आमचे जिवितान जे सेवाचे दुसरेच पावलार आमी वयर सरोंक जाय. And allow God to deal situations. आनी देवाक आमी परवानगी दिवंक जाय. Allow Jesus to deal परिस्थितीची with the व्यवहार past. करूंक जेजूक आमी परवानगी दिवंक जाय. आमचे आदले जिविताचे व्यवहार करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. I believe हांव विश्वासता God is a God of miracles. आनी देव आमचो देव मिलाग्रेचो. Today, आयज wherever you are, जिसोरी तूं wherever आसा, you are, तूं कोणी जावं दे, any mountain of the past is there. आनी तुमचे आदले जिविताचे कसलेय दोंगर आसा You can rise up from the grave. मरणांसान What तुमी is वयर the सरोंक grave? शकता. आनी जे मरण कितें जावन It is आसा a dark place. आनी ते जावन आसा एक It's all dark in the grave. आनी थंयसर सगळे काळोखूच So आसा. everything dark about your life. तो तुजे जिविता बद्दल जितके हे काळोख आसा Many times सोबार पाटी we keep fighting the person instead of fighting the demons behind them. लोकांचेर आमी हाड जोसता ताजे बदलेक आमी तांच्या फाटल्यान जे देवसार आसात अशोधात्मे आसा ताजेर आमी झुजची गरज. This has to stop. आनी हे बंद जावचे गरज. You have to look at yourself. It is the blood of Jesus तुवें आपणाक पळोवंक जाय की that was shed for your life, रगत तुजे जिविता खातीर वारोयल्लें आसा. that was shed for your family, तुज्या कुटुंबा खातीर वारोयल्लें that was आसा. shed for your future. तुमच्या फुडारा खातीर वारोयल्लें आसा. The sins of our fathers, that's why all these curses operate. आणि जे जाणट्यांनी जे पातक केल्ले आसा तेच कारणाक लागून हे सगळे If your fathers जे श्राप did that, आवता. जर hallelujah. तुमचे जाणट्यांनी ते केल्ले आसा Praise the Lord. So those sins are coming down, and as a result, all these things are happening. आणि ते पातक खाला देवन येता आणि त्याचो परिणाम ह्यो सगळ्यो वस्तू घडोवन येता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. Hallelujah. हालेलुया.
if you are struggling with depression, जरी तर मनसंतापान तू कष्टवताय, भिरांतीन कष्टवताय, fear of the future, fear of that, आणि hallelujah, फुडाराची family, भिरांतीन आणि मरणाची भिरांतीन, hallelujah, हालेलुया, marriage problems, आणि काजाराची संकष्ट, hallelujah, हालेलुया, praise you Jesus, जेजूक स्तुती. thank you Jesus. It could be a generation curse. The good news that these curses can be stopped today. आणि बरी खबर आसा की हे श्राप आयज बंद करूंक जाता. Hebrews 9:22. इब्राची चीट 9:22. According to the law, almost all things are purified with blood, and without the shedding of blood, there is no remission. आणि समृद्धी प्रमाणे चोड वस्तूची शुद्धावणी रोगत वापरून जाता आणि रोगत विक्रायला शिवाय बोगसणे ना. Hallelujah. So you have to understand that the generation curse comes through the bloodline. तर तुवें समजूंक जाय की हे पिळगेचे श्राप तुझे रक्तांसून देवान येता. Hallelujah. हालेलुया. So a generation curse can be broken by blood only. तर पिळगेचे श्राप फकत That's why रक्तान तोडूंक जाता. There used to be blood sacrifices. तेकाच लागून रक्ताचे बलिदान जाताले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you Jesus. जेजूक स्तुती. Romans 3 verse 23-25. रोमकाराची चीट 3:23-25. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace. Through the redemption that came by Christ Jesus, God presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. He did this to demonstrate His justice, because in His forbearance that He had left the sins committed beforehand unpunished. खरेंच सगली पातकी जाली आणि आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक जे देवान मनशाक निर्मिल्ली ते तांकां चुकले. भावार दवरतले खातीर देवान जेजूक आपले रोगत वारून भोगसणे दिवपाची बोली जावंक नेमला. अशें करून ताणें आपले दोयाल्याचे नितीवंतपण परगट केलें, पयले स्वातेर आदल्या काळार केल्ल्या पातकां पासत. Hallelujah. हालेलुया. Praise you Jesus. जेजूक स्तुती. Hallelujah. हालेलुया. Now, God sent Christ Jesus to atone for every curse, every wrong thing in your life. आणि देवान जेजू क्रिस्ताक धाडलो फारीकपण दिवपाक प्रत्येक जे श्राप आसा आणि प्रत्येक जे पातक आसा आमच्या जिवितान. So, what is the blood of Jesus does? तर कितें जावन आसा जे जेजू क्रिस्ताचे रोगत करता. It has redeemed you. ताणें तुका सोडवण दिल्ली आसा. It's as good as there is no sin on you. हेजो अर्थ जावन आसा तुजेर कसले पातकूच नासलेल्या भाशेन. Hallelujah. Hallelujah. It is because of sin. But today, when you come to the cross, हे पातकाक लागून पूण जेन्ना आयज तूं खुर्सा कडेन येताय. hallelujah. Hallelujah. It is as good as you have not done it. हे अशे भाशेन जाता की तुवें केन्ना तें पातक करूंक नासलेले भाशेन. It is as good as your fathers have not done it. आणि अशे भाशेन जाता तुजे बापायनूय ते पातक केन्ना करूंकूच So नासलेले that भाशेन. your life can be free. ताकी तुझे जिवीत स्वतंत्र जावपाक. Today, whatever you are going through, तर आयज कितेंसरूय तूं पासार जाता whatever could be the problem you are suffering, आनी कसले संकट तूं कश्टवताय, we can use this blood. आमी हे रोगत वापरूंक जाता. Plead this blood. हे जेजूचे रोगत लावंक जाता. Apply this blood. हे रोगत लावंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. So that you and I can be set free from anything that we cannot do and could not do. You and I are going to be free. ताकी जे कितें आमी कांय करूंक शकनासलें, करूंक जायनासलें तें करूंक जातलें आनी तूं आनी हांव स्वतंत्र जातलें. If you can't study, you will study. तुज्यान अभ्यास करूंक जायना, तुमकां अभ्यास करूंक जातलें. If you can't be rich, you'll become rich. तुमकां गिरेस्त जावंक जायना, तुमी गिरेस्त जातले. If you have sickness, it has to go. तुका दुयेंस आसा जाल्यार तें वचोंक जाय. If some things you can't take authority in your life, you will be able to take authority of your life. थोडे वस्तूचे तुज्या जिवितांत तूं अधिकार घेवंक शकना जाल्यार तूं अधिकार घेवंक तुज्यान जातलें. As parents, if you don't have authority over your children, you will take authority over your children. आनी तुजे एक आवय बापूय कशें तुज्या भुरग्यांचे वयर तुमकां अधिकार चलोना जाल्यार तुमी अधिकार चलोवंक तुमकां जातलें. Because of the blood of Jesus. जेजूच्या रक्ताक लागूनच God sent His Son to atone.
आणि देवान आपल्या पुताक धाडले फारीकपण दिवपाक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. It is because of the blood you have come to this place to receive what is yours. आणि आयज जेजूच्या रक्ताक लागून तुम्ही ह्या जाग्यार येलेले आसा जे तुझे आसा ते It स्वीकारपाक. is His mercy and grace, and say, yes, come. I want to wash you with my blood. आणि हे जावन आसा I तेजी. want you free of every curse, every situation over your life. तर आयज ते काकोटीक आणि कुरपेक लागून जेजू म्हणटा वय यो हांव तुमकां तुमच्या श्रापांसून तुमच्या वायटांसून तुमच्या पातकांसून तुमकां सुटका दिवंक Don't tell सोदता. somebody it is for you. आणि आनीक कोणाक सांगू नाका हे तुजे पासत. God will speak to every person. आणि देव प्रत्येक व्यक्ती कडेन उलयतलो. It is to do with your life first, आणि हे तुजे जिविताचे पयले जावन then the आसा. life of somebody else. आनीक मागीर दुसऱ्याचे जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक आर्गां. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. All of us remember the mercy seat. आणि सगळी जाणां तुम्ही जे काकळूची ती बसका तुमकां Once a year on the Day of Atonement, आणि वर्सान एकदां जेन्ना फारीकपण येताले the priest was to sprinkle the blood of animals. आणि यादनीक जनावरांचे रगत तो शिपडायतालो. Hallelujah. हालेलुया. The blood was a barrier between the curse of the law and the people of the covenant. आणि जे रगत असले जे श्रापाचे जे कायदे असलेलो आणि जे लोक असले त्यांचे मदेकात एक ते दोषी करपाचे ते असले मदेकात. So today we want to speak over our lives. तर आयज आमी आमच्या जिविताचे वयर आमी उलयतले हांव. We are going to pray for all of you आमी सगळे पासून तुमच्या खातीर मागणी करतले that you have to come out of a situation, तुम्ही एका परिस्थितींसून भायर सरपाक. that you what you could not do, you are going to do today and go home. तर आयज जे तुज्यान करूंक जायनासले ते आयज तुम्ही करूंक पावतले. Thank you, Jesus. जेजू कारगांव. Hallelujah. हालेलुया. God is going to change a time not just for you, but your neighbors, your families. Things are going to change for you from today. आणि देव वेळ बदलपाचो आसा. फकत तुकाच न्हय तुज्या घरच्यांक तुज्या शेजाऱ्यांक सोकाक तुमकां बदलपाचो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक स्तुती. Miracles are going to happen in the days to come in a big fold. आणि मिलाग्री येता ते दिसांनी वर्ते रितीन घडपाचे आसा. Hallelujah. हालेलुया. I'm seeing it already happen. हांव पळयता ते पयलेच घडोवन येता ते. Miracles are going to happen those who are watching online. आणि मिलाग्री घडटल्यो जे कोण ऑनलायन पळयता पळय त्यांच्या We जिवितांत. need a miracle for our situation. आमची परिस्थितीक मिलाग्रीची गरज आसा. How many of you will need a miracle for your आणि situation? कितले जाणांक तुमच्या परिस्थितीक एक मिलाग्रीची गरज आसा. You need a miracle in your home. तुका तुझ्या घरान मिलाग्रीची गरज आसा. Can I see your hand up? तुमच्या हात वयर म्हाका दिसची पडचे. Only those who want a miracle. फकत जेंका मिलाग कोडोन दिवंक जाय पळय तेंकां तेंचे हात Hallelujah. उबारचे. God and the blood of Jesus. देव आणि ते जेजू क्रिस्ताचे रगत. See what happened on the cross. खुर्साचेर कितें घडलें ते पळयात. See Jesus dying and suffering so that you and I can come out of our आणि situations. तुम्ही पळयात जेजू मोत्ता आणि कष्टाता तो खुर्साचेर ताकी तूं आणि आमकां सुटका येवच्या. So we are going to take the blood of Jesus. तर आयज आमी जेजूचे रगत घेतले. Break every generation curse. प्रत्येक पिळगेचे श्राप तोडटले. Break everything that has happened before. आणि पयले जे कितें घडलां तितले आमी तोडटले. How many are ready for it? कितली जाणां तयार आसा That God is going to bless you today. की देव तुमकां आशीर्वादीत करतलो That म्हणून. you're going to be filled, revived, changed and gone from this की place. तुम्ही सारखे बरोन तुम्ही नवजागृत जाऊन या जागे वयले वयतले म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. Thank you, Jesus. जेजू कारगांव. Can we all stand up? तर आमी सगळी उभी रावया. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. I want you to place your situation before God. म्हाका जाय तुमची परिस्थिती तुम्ही देवा सामकार हाडात. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Reba ma karabasa karaba. Redo moko rabase kerebe ra karabasuko. Reba da ma karabase kerebe na karaba. Hallelujah, hallelujah. Everything that happened to you, which was a contact point for things to happen bad, we are going to cut off that contact point by the blood of Jesus. आणि सगळी वस्तू जे तुका कितें घडलेले असले ते संपर्क असले जे तुका आक्रमण करपाक आमी ते सगळे संपर्क कातरून उडयतले तोडून उडयतले जेजूच्या रक्तान. Today, those who are watching online, तर आयज जे कोण ऑनलायन पळयतात I am feeling the presence and the power of God
to speak life into your homes and those who are watching here. तर म्हाका आयज देवाचें हाजीरपण आनी मोहिमा लागता की तुमच्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण आनी पवित्र आशीर्वाद तुमच्या जिवितांत उलोवपाक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. Some of you must be watching online for the first time. आनी थोडी जाणां पयलेच फाटी ऑनलायन पळयता आसतलीं. It is not the first time. आनी हे पयलेच फाटी न्हय. God knows all the times what you have gone through in your life. आनी देव सगलो वेळ जाणा तूं कित्याक कसले परिस्थितींतसून पास जाल्यार पळय तो. Hallelujah. हालेलुया. We are going to change the time for all of you in the name of Jesus. आमी एक वेळ बदलतले तुमच्या सगल्या खातीर जेजूच्या नांवान. I'm filled with His presence and I'm feeling that anointing and that power. म्हाका ते देवाचें हाजीरपण आनी देवाचो अभिषेक लागून येता ह्या वेळार. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. Hallelujah. हालेलुया. Those who could not pray or have never prayed, आनी जे कोण मागणी करूंक शकनासले वो केन्नाच मागणी करिनासले. God is breaking things above you आनी तुजे वयर जे कितें आसा ते देव तोडून उडयता. that you could pray. की तुज्यान मागणी करूंक जाता. If you are an alcoholic, जरी तर तूं सोरो पियेता, there is a curse operating above you. तुज्या वयर श्राप चालू आसा. If you plead the blood of Jesus, जरी तो जेजूचे रगत तू घेवशीत, it's going to change in the name of Jesus. ते बदलतले जेजू It's क्रिस्ताच्या going to नांवान. change in the name of ते Jesus. बदलतले जेजू क्रिस्ताच्या In the नांवान. name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या If नांवान. you are not having sleep, तुका झेम पडना. oh hallelujah. हालेलुया. I'm seeing those people watching. There are many. God is showing me the names that those who are on live, many are not having good sleep. तर म्हाका देव दाखयता जे ऑनलायन पळयता खूब लोकांक तुमकां झेम सारकी पडना. You struggle because of your situation. तुज्या परिस्थितीक लागून तू कश्टावताय. And there are some who are just for years they can't get sleep. आनी थोडे बेश्टी वर्सां जाली तांकां सारकी झेम पडना. You will sleep like a baby today. आनी आयज एका ल्हान बाळका भशेन तू न्हिदतलोय. Many of you खूब जाण तुमी have been robbed of your finances. तुमच्या पयशांची तुमची चोरी जाल्ली आसा. Money has gone because of a situation. आनी पयशे तुमचे गेलेले आसा For परिस्थितीक so लागून. long, money has been just going, maybe for sickness, maybe for lawyers, maybe for situations. It has to come back in the name of Jesus. आनी पयशे जायत घडये तुमच्या दुयेंसा खातीर जो वकिला खातीर कितें ना कितें खातीर गेलेले आसा ते पत्ते येवंक जाय तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या Because नांवान. of the blood of Jesus. जेजूच्या रक्ताक लागून. Because of the blood of Jesus. आनी जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक लागून. Because of the blood of Jesus. जेजूच्या रक्ताक लागून. That was atoned for our sins and our iniquities. जे आमचे पातकाक आनी रोगाक लागून ते फारीकपण दिल्ले आसा. His blood was pure. आनी हे रगत शुद्ध असले. It was shed for mankind, for all those who are watching. And- Wherever you are watching, the blood of Jesus is going to set you free from that problem, from that divorce. It will stop. Divorce will not take place. The spirit of suicide, it has to stop in the name of Jesus. आनी हे जेजू क्रिस्ताचे रगत सगळे मनशाकुळा खातीर ते वारोयल्ले आसा आनी ते घटस्फोट जावं ते कितें त्रास येवपाचे आसता ते बंद जातले ते गळोन येवचे ना ते घटस्फोट तुटप तुमच्या काजारामध्ये जावचे ना. I'm seeing in the spirit that angels are moving into the homes of those who are watching online. तर हांव म्हज्या आत्म्यान म्हाका दिश्टी पडटा देवाचे दूत तुमच्या घरांनी येता पळय ते. Time is changing for you today. आनी आयज वेळ बदलता तुमच्या पासून. What your children never did, they will do what God wants them to do, because you are breaking the curse above that, curse of hurt, curse of brokenness, curse of things that have happened in your family. We today break those powers by the blood of Jesus, that you come to a restoration today. तर जे कितें तुमच्या भुरग्यांनी वा तुमी करूंक ना जो तो श्राप आसा तुमच्या वयर जे आसा ते तोडून वयता कित्याक की तुमी ते जे घडोवन येवपाक आनी तुमच्या जिवितांत नव्यान घडोवन येवपाक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती. Hallelujah. हालेलुया. All the heaviness that is in the home, आनी सगळी जी घरांत जोडाय आसा it is all being broken in the name of ते Jesus. सगळे तुटून वयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. You are going to come out with a testimony right now. तुम्ही एक गवाय घेऊन तुम्ही भायर सरतले आताच्या आता. God is healing you of your pain. आणि देव तुमच्या दुखांसून तुमका पेखोणी दिता. God is healing you of your situations. देव तुमच्या परिस्थितींसून तुमका पेखोणी दिता. God is getting out of you, because many of you have having financial losses.
continuously. आणि कित्याक देव तुमकां भायर काडटा कित्याक खूब लोकांक पयशांचे हितून खूब लुकसाण जालेले आसा एक There's सारखे been money just going and going, but nothing is coming in. आणि पयशे सगळे वयता आनी वयता पूण कांयच भितर येना We stop that in the name of आमी ते Jesus. बंद करता जेजू क्रिस्ताच्या We नांवान stop that in the name of आमी ते Jesus. बंद करता जेजू क्रिस्ताच्या Money that नांवान is going, आणि पयशे जे तुमचे वयता we pray that every curse of the fathers, तर सगळे जाणट्यांचे जे श्राप आसा hallelujah, Hallelujah. every abuse in the family, जे गैरवापूर जालेले आसा कुटुंबान it is changing in the name of ते सगळे Jesus. बदलता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान There is power in the blood of Jesus. जेजूच्या रोगतान बळ आसा There is power in the blood of Jesus. जेजूच्या रोगतान बळ आसा There is power in the blood of Jesus. जेजूच्या रोगतान बळ आसा All fear that you are going through, सगळी भिरांत जी तू किरांचून पासार जाता that you could not do something, की थोडी वस्तू तुज्यान करूंक जायना you could not study, तुज्यान अभ्यास करूंक you जायना could not ride a bike, तुज्यान बाईक you चलोवंक could not जायना drive a car, तुज्यान कार मोटर चलोवंक you जायना could not go for that job. तुका ते कामाक वचोंक It जायना is changing ते in the name of ते Jesus. सगळे बदलता जेजू क्रिस्ताच्या It नांवान is changing in the name of ते Jesus. सगळे बदलता जेजू क्रिस्ताच्या All नांवान fear around your life. सगळे भिरांत तुजे सोर भोंवतणी The husband has been drinking. आणि घोव तो पियेत आसता सोरो We stop him in the name of आमी ते Jesus. बंद करता जेजू क्रिस्ताच्या We नांवान stop that spirit of alcohol in that ते house. सोऱ्याचो वायट आत्मा त्या घरा वयर आमी बंद We करता stop that alcohol in that house. आमी तो सोरो त्या घरान By बंद the करता blood of Jesus. जेजूच्या रोगतान Every curse of alcohol be broken in that house. सगळे सोऱ्याचो श्राप त्या घरान आमी बंद करता Every mental sickness be stopped in the name of Jesus. सगळे मनाचो रोग जो आसा त्या घरान आमी ते बंद करता Every accident that is happening, we stop it by the blood of Jesus. प्रत्येक जो अपघात जे घडटा त्या घरांतलो आमी ते बंद करता श्राप Every accident that takes place again and again, that cycle be stopped today in the name of Jesus. आणि प्रत्येक तो अपघात जो घडटा तिचो सायकल चक्र जो आसा तो आमी बंद करता श्रापाचो Hallelujah. हालेलुया Everything that is holding you, let freedom come to your life. आणि जे कितें तुका वस्तू घडून आसा तुज्या जिवितान सुटका येवं दी Let freedom come. Let you enjoy the presence of God. तुमकां सुटका येवं दी देवाचे हाजीरपण तुम्ही मजा करची In the name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या नांवान Every separation in the family be brought together. प्रत्येक कुशीक जे कुटुंब झालेले आसा ते एकवटान येवं दी Who are seeing shadows in your houses. आणि थोडे लोक सावळी पळयता त्यांच्या घरांनी You're seeing shadows move in your आणि house. तुमच्या घरांनी सावळी हालता चलता ते पळयतात We तुम्ही cast those spirits out from that place. आम्ही त्या जागेवले ते वाईट आत्मे बाहेर काढता Hallelujah. हालेलुया There is a spiritual thing inside you which is plucked out in the name of आणि Jesus. तुझे भितर एक आत्मिकताची कितें आसा तेच्या जिवितांचे ते तुमटून काढलेले In the name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या नांवान That every demonic powers, प्रत्येक देवचाराची शक्त्यो every sickness you are going through, प्रत्येक दुयेंस तू पासार जाता I speak to you in the name of Jesus. हांव उलयता तुजे कडेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I speak to you by the blood of Jesus. हांव उलयता तुजे कडेन जेजूच्या रोगतान Stop in the name of Jesus. बंद जा जेजूच्या नांवान Close in the name of आमी Jesus. बंद करता ते जेजूच्या नांवान Cancelled in the name of आमी Jesus. कातोत्ता जेजूच्या Everything नांवान of the past, सगळे पयलींचे वस्तू we get the blood of Jesus. आमी जेजूचे रोगत We हाडटा plead the blood of आमी Jesus. जेजूचे रोगत लायता Lord, your mercy over your lives, Lord. दोनिया तुझे आमच्या जिविताची तुझी काकूट We लायता are set free by the blood of आमकां Jesus. सुटका गावल्या We are जेजू set क्रिस्ताच्या free by the blood of आमकां Jesus. सुटका गावल्या जेजूच्या रोगतान Hallelujah. हालेलुया Someone suffering from sinus. आणि कोण तरी कोणाक सायनसाचे त्रास आसा Someone suffering from allergies. कोणाक तरी एलर्जीचे त्रास आसा That power be broken by the blood of ते Jesus. शक्ती आमी तोडटा जेजूच्या We रोगतान break those powers over your life. तुझ्या जिविताचे वयर त्यो शक्ती आमी तोडटा Hallelujah. हालेलुया Somebody is having problem of indigestion. आणि थोड्यांक सारखे जेवण पचोना Hallelujah. Hallelujah. You're having difficulty for digestion. आणि तुका सारखे जेवण पचोना It will change now in the name of Jesus. ते आता बदलतले जेजूच्या नांवान In the name of Jesus. जेजूच्या नांवान By the blood of Jesus. जेजूच्या It रोगतान will change right now. आताच्या आता ते बदलतले God is changing things for you. आणि देव तुझ्या खातीर वस्तू बदलता There are some who can't eat food. आणि थोड्या लोकांक जेवण जेवंक जायना You
feel vomitation. तुका वकोरे कहे येता You can't eat certain foods. थोडे अमके जेवण तुका You बरे can't eat लागना vegetables. तुमका भाजी खावंक जायना You will start eating now in the name of Jesus. तुम्ही आतासून खावपाक लागतले By the जेजूच्या blood नावान of Jesus. जेजूच्या रक्तान You are being set free right now. तुमका आताच सुटका You are गावता being set free right now. तुमका आताच सुटका गावता In the name of Jesus. जेजूच्या नावान Everything of you is changing now. आणि सगळे तुमचे वस्तू बदलता आता Don't get accused that you have done wrong. आणि तुम्ही दोषीकारी जाऊ नका की तुम्ही The चुकीचे blood केला of म्हणून Jesus has set you free and forgiven you. जेजूच्या रक्तान तुका सुटका दिल्या आणि बक्षिलेले असा Don't accuse yourself that you have done wrong before. तुझे स्वतःक तुम्ही दोष लावू नका की तुम्ही चुकीचे पहिले केला Your म्हणून price is already paid on the cross. तुझे फारीकपण पहिलेच फारीक केल्ले असा Your खुर्साचेर price is already paid on the cross. तुझे फारीकपण पहिलेच फारीक केल्ले असा Rise खुर्साचेर up from that situation. ते परिस्थितींसून भायर Rise up सोरा from that ते situation. परिस्थितींसून भायर Rise सोरा up from that ते situation. परिस्थितींसून भायर सोरा God is right now touching your heart. देव आताच्या आता तुझे काळजांत हात He लायता knows the pain you have gone through. तो जाणा तू कसले दुखांसून पासार झालाय He's changing your heart. तो तुझे काळीज बदलता He's giving you a new तो heart. तुका नवे काळीज दिता Cry out, all of you. सगळी जाणा उलो मारात I want you to speak to God. म्हाका जाय तुम्ही देवाकडे उलयल्ले That things are going to change by the minute and by the hour and by the day in the blood of की Jesus. सगळी तुमची परिस्थिती बदलतले या मिनटाक वराक आणि या दिसा भितर जेजूच्या रक्तान Hallelujah. हालेलुया God will give you authority. आणि देव तुका अधिकार दितलो There will be peace in your life. तुझ्या जीवितान शांती आसतली You will walk as a giant into your house. आणि तुझ्या घरान तू खोडेकांत कसो You चलतलोय will walk as a giant in the आणि house. तुझ्या घरान तू खोडेकांत कसो चलतलोय Because things that are troubling will be grasshoppers आणि all जो- around जो you. वस्तू तुका त्रास दिता ते सगळे तोळ जातले तुझे I want you सोरभोवतणी to say, I will walk as a giant in the name of Jesus. आणि म्हणत की हांव एक खोडेकांत कसो चलतलो म्हणून No working and witchcraft will harm me anymore. आणि कसले गाडेपण आणि कसले त्रास म्हाका लागचे ना Because the blood of Jesus has set me free. कित्याक जेजूचे रक्तान म्हाका सुटका दिल्ली आसा Hallelujah. हालेलुया I want you all to keep praying in tongues for the day. तर म्हाका जाय प्रत्येक आख्खो दिसभर तुम्ही जिबेचे देण्यान मागणी God करीत has रावले just opened heaven for you. आणि देवान तुका आताच निकते स्वर्ग उक्तो केल्लो You आसा keep receiving by the day. आणि आख्खो दिसभर तुम्ही ते स्वीकारीत रावात Because the Lord is going to speak to your heart. कित्याक देव तुमच्या काळजाकडे उलयतलो Humble yourself. तुझे स्वतःक खालते जाया Humble yourself. खालते जायात Because the blood of Jesus, कित्याक जेजूचे रगत it's a mercy of God, आणि एक जेजूची काकूट जावन has set you free. आम तुका सुटका दिल्ली आसा Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन Claim your blessings. तुमचे आशीर्वाद गोड धरात Claim your blessings. तुमचे आशीर्वाद गोड धरून मागात Every curse has been broken. प्रत्येक श्राप तोडलेलो आसा Jesus died for you. जेजू तुझ्या खातीर मेलो Your sickness is gone. तुझे दुयेंस गेले Your fear is gone. तुझी भिरांत गेली Your troubles are blocked. तुझे जे त्रास आसा ते आमी आडयले Thank you, Lord, for this time. देवा तुका आर्गां या वेळा पासून In Jesus' name I pray. जेजू क्रिस्ताच्या नावान मागणी करता Hallelujah. हालेलुया There'll be testimonies now. आता गवायो आसतल्यो I want, hallelujah, whatever the Lord does to you, please on a paper write your testimony and come next week and give it to the office. तर म्हाका जाय जे कितें दोनी जेजू तुज्या जिवितान घडये केलेले आसा ते तुमचे पेपराचेर तुमी बरोवचे आनी दुसरे फाटी येता तेन्ना तुमी हाडून ती गवाय दिवची Those who are watching online, write your testimonies properly, hallelujah, and send it to the church. आनी जे कोण ऑनलायन पळयता तुमची गवाय जो आसा ती सारकी बरोवन तुमी सोबेक धाडात Hallelujah. हालेलुया We want to thank the Lord for what He has done. आमी दोनया देवाक आर्गां दिवंक सोदता जे तेणी कितें केलां पळय तें Write your testimony. तुमची गवाय बरोयात Write your testimony. तुमची गवाय बरोयात We need to hear what the Lord has done. We want to thank Him for the blood of Jesus. आमी आयकूंक सोदता दोनया देवान कितें केलेलें आसा आमी तेका आर्गां दिवंक सोदता जेजूच्या रक्ताक लागून Because everybody will have a testimony कित्याक today. प्रत्येक जणा कडेन एक गवाय आसतली Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक स्तुती Thank you for this precious moment, for your presence and the victory that we have received in the blood of Jesus, Lord Master. Lord, I bless those who have given into the ministry, Lord Master, that financially they will increase more, that greater spiritual blessings will come to their life, Lord. Deva magte vela. Hallelujah.
प्रेज यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. म्हाका जाय हालेलुया जे ऑनलायन पळयतात, प्रेज लॉर्ड, तुजे हात अशे भायर काडात एज आय प्रे. हालेलुया. Lord, I bless each one, Lord, Master. Anoint their hands to do greater work. Anoint the hands. देवा त्यांचे हात अभिषेक कोत्ता देवा आनीक बरें काम करपाक, आनीक तांकां वावर कोट देवा, सगळी भिरांत तांची वचपाक जे आमी मागणें केलां देवा. आशिर्वाद मागता देवा तांच्या जेवणाचेर देवा, कारण ते जेवण ती जेयतली देवा. भरपूर आशिर्वाद तांचेर आसतलो. मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.